این زحمتی همون مدارایی که در نیم شب میخزن میبرن همین کوچورا همه جوشا تازه میکنن. ای تاجیک بودنتون شما فخر میکنین؟ همون دیده میشود که همون آدم значит خونش هم همون خیل مصرای همون خیل افلاسای. خیرم که نباشه ما خواستیم که یک کمک کنیم. ایچ یک علاموارای میدونین نفسم گرفته است. یک کم بر من حالت دارم دیگه بخدا هیچی گفتن نمیشه. سلام علیکم مردم تاجیک. ما امروز با همراهی دوستم یک اقدام گرفتیم که همون اپا و خواهر و مادرایی که در نیم شب میبروین کوچه‌های دوشنبه تازه میکنن زحمت میکشن ما گفتیم کمتر هم که باشه طرفی ما یک یاردم شود برای همین مهنت میکنن اما اپایی که مهنت میکنن تازه میکنن ما سحر میخیزیم چی میبینیم که همه جا تازه آب زده رفتگی همه جا تازه. این زحمتی همون مادرایی که در نیم شب میخیزن میبرن همین کوچه‌ها همه جوشا تازه میکنن ما روزانه مثال آزادانه میگردیم در همین تازگی. چی گفتی دوستان؟ میریم همون موسرایی که همه تازه میکنن همون را بسیار خدمت میکنیم. با همین خاطر یک کم ترک کمی هم باشه دستگیری میکنیم. ما میریم اینا حوزی یک کمتر در اینجا کاری خیر داریم که продукт های خوردنی های ارد کارچکا و پیوز و سبزی های ما میبریم همون مادرو دا هر یک تا همون دا مثال کم هم که باشه مثال ای طرف ما یک کم ترک کمک شود برای هم مادرو که زحمت میکشن. رفتیم اینا دوستای عزیز ساعت 3:44 شبه ما اینا برآمدیم راه در رفتیم علاقه این همون مادرایی که زحمت کشن برآمدگیان راه را تازه کردن رفتستن ما اینا وزی نزدشون میریم نصیب باشه با قدشون هم صحبت میشیم. خیلی همون کمک خدمونه همون خیر خدمونه برای ما میتیم شونه های با خدشون گپ میزنیم با میبینیم که چی گپ میشه. سلام علیکم آقا. توزین خوبه؟ یاد سوال تونتیم میکنه. ما یک گروه همین بچه‌های خیرخواه برآمدیم که همین خالایی که مادرایی که در نیم شب میبروین همینجا چی میکنن تو شهر تازه میکنن یک طرف خیر داریم در ماشین پروداکت های. سلام علیکم. چطور خاله جان؟ سازین خوبه؟ همه تینچ؟ بهتر ما هم یک گروه بچه‌ها خواستیم که همین مادرایی که در نیم شب میخیزن خوابشون در یک طرف میمونن و میبرن کوچه‌مون تازه میکنن. سلام علیکم. ما یک کم ترک خیر کرده استیم اپا با همین مادرها و اپایی که دیگه کار میکنن یک ده سوال داشتیم اپا جان. سلام علیکم یک بار دیگه اپا جان. خیلی نیم شب در برآمدین همینجا راه رفتیم مثال تازه کردیم زحمت شما را خیلی میدونیم که مثال چه قینه مثال نیم شب ای جوگای گرم خسته برآمدن ای نزدی فرزندو گفتم یک سوال تونتیم کار چه خیلی کار سازه؟ سازه یکون کمبوتی نیست کار تونده برآمدیم راه در ساعتی 3 نه دای یارا بخواستم شما با حضور گپ زدم بگیرین 3 و چند شد قریب 3 و 40 ساعت اینا 3 minut پس 4 میشه نه ساعت 3 میبروی همین رادا تازگی همین راه را نگاه کده تازگی شما اینجا با فکرم با حیثی در بالای سری همین دیگر و یا سرکلانین با فکرم
خیلی هم سرکارانم هم باید که آدمایی هست که بیمار میشوند خیلی همون را با یاردم بیتون و چسکوشونه بانی فرم گردم که خیلی کی هست کی نیسته حکمو ساعت یمی دوانی میبریم دوانی میشه با روزانه هم کار میکنیم روزانه کنیم ساعت 8 میبریم تا 12 تا 12 کار مونه این تازگی تاجیکستان این واسه تازگی خود من از میشناسه همه تازگ نیم این آب روی ملت ما تو مشکل تو خسته کنیم زندگی هست چند سال شد در این کار شما هستین؟ ما قریب 28 سال 29 سال هم جاییم در همین کار در همین کار بهترین شوانم خیلی کار کده میگردیم دلگیر نشیده نه همین شو زندگی مجبور نه زندگی نخیزی با نجنبی نمیشود در جا چند سال شد شما خلاجان در همین کار فعالیت کردستین؟ 10 سال 10 سال؟ 6-7 سال در کار کردیم 4 سال 5 سال میشه قریب 9 سال میشه در اویلا فقط شما چی میکنین کار میکنین دیگه هیچ کنیست؟ اویلا دور هستین اخی؟ داشتگی دک دارم در خونه اوتان چند فرزند؟ 2 فرزند فهمو مکتب خونن یا کلونن؟ مکتب خون یک ترسیم 5 یک ترسیم 3 اویلتون فقط خودتون تامین میکنین که هر سه به مردک نیسته همه گفته چی که بچه که در هر جا دستم بیستون دارم سلطانه کبیر در کار میکنه خیلی که شرایط همین خیلی یا دخترچه تون همین کار دارن؟ نه کار دارن شوهرتون هم کار میکنن؟ شوهرم در وطن دیگره لبه؟ در وطن خود مهاجر هستن بهترین خیلی انشالله غریبات هم اینه با یک اینامی همین آدمایی که مثلا همین را تماشا میکنن یک دعای خیر که هم مثلا به نزدی برای یک مثال سومی که رفتگن که زندگیشون پیش روه با به نزد فرزنداشون انشالله که با سری بلند با کیسه پر برگردن بغیر اختان یگان کس کار میکنن در اویلتون بود؟ در اویلم نه فقط خودم شوهرتون پنسیونره؟ فرزنده کجا دارن؟ فرهنگ ندارم اویلتون فقط خودتون میخونن یا که با هستن فرزنده و یا که مثلا یگان کس دیگه فقط شما کار میکنید؟ نه اکم خودم بیا بچه هم خودم دکستیم بچه تون قطعیم؟ کار میکنن بچه تون؟ نه اکل مکتبه مکتب خونه در اویلتون با هستن یگان کس کار میکنن یا که خودتون فقط؟ بچه تون فرزنده و شوهر فرزند نداره؟ مکتب میخونه یا کار میکنه؟ کلانه مایده؟ معیوبه فرزنده تون هستن اپا جان؟ داره شکر دوتا بچه دارم کلانه مایده؟ مکتب میخونه مکتب خونه شوهر نیستن؟ شوهر موفر نیست فرزندتون های؟ کلانی؟ فرزند کلانی مکتب میخونه؟ صنف 4 هر شب خط شما میبروید؟ بهترین 3 فرزند دارم یک تا صنف 2 میخونه ایش صنف 4 چهارش میشه هر دی بچه هم میارم برای چسکه وزن میده همه جا جزیر بوده آزادی تاجیکستان هم میخواییم تازگی تاجیکستان دوستای عزیز قینه فهموندن وقتی که ما پیش همین مادر رفتم همروی خودش یک بچه که 4 خون صنف 4 میخوندک که در این نمیشه و این وقت باید خوب باشه در جای گرم باید خوب باشه شکمش سیر خوب باشه که او سحر میخیزه با درس میروه مکتب باید تا نمیشه مثلا ممکن درس تیار میکنه سحر باید بخیزه او درس روه وقتی این منظره را میبینید بسیار یک علام‌آور یک درد ایراد در همه جا باشی احساس میکنی که چی خیلی مثال اون فرزند چه همروی خودش با میگه که یک خیروزا میشه که دیگری فرزند من میارم همه جو افلاس کردگی مثال زوری خودم مثال توقع نمیرسه همه جا با همروی فرزندم مثال تیز تازه کنم راهم خونه با مثال فرزندم شکمشون سیر کنم درساشون نگاه کنم که ویا روان مثال درسشون خونن پگه مثال آینده یک کسب آموزن مثال سواد گیرن
бо як корхона мисол як ҷои дигада кори давлатӣ кунанд мисол ин орзуи ҳар як модарае ки мисол фарзанди ӯ басавод боша. хай мо қатишон суҳбат кардем ана рости гап ман хидмат натонистим ҳамиҷа қапида уже ҳамин медонед нафасим гирифтеста якум бор ман ин ҳолат даём шукр мекунам ки мисол ҷои кор дорем шукр мекунам ки танам гармай тинҷу амонияй ягон камбудӣ шукри худо надорем ҳамеам мисол дар ними шав мехезанд кор мекунанд гуфтеста ки шукронаи худо шукронаи пешвои миллат ки мисол дар ватани обод зиндагӣ кардесем маошум мисол мерасам меҳнати ҳалол кати кор кардесам. хай мо мисол ҳамон хайре ки кардем камам буд мисол гуфтем ки ба ҷои зиёд қабул кине ана мақсад ки як ҳавасманд кардани як дига одамое ки мисол ҳамхари якдигаримона бояд дастёрӣ расонем. дигар ба худо ҳечи гуфта намешавад ҳамин хелас. хай мерем бо дигар ҷоро мебинем хай мисол чанд қае ки дар мошин мондагиай боре ки ҳастай бояд ҳавоира дигаро да туҳфа кунем. зинда бошем. маош ҳар моҳ маош мегирем ки ҳар рӯза ҳар моҳ ин хел вайтон маоштон дар зиндагитон мераса рӯзгузаронӣ. фаҳмо маоши ки ҳами кор мегирен мерасона зиндагида ҳамин маоши ки мегирен ҳамиҷа мерасонатона ҳамин ҳар ҷо мерасонаду дар ҷо свет қимат чида хай аёни гапзану мешава ҳеле ҳамин маоши мона дар ҳамин зиндагӣ истифода мебарем ор қимат 120 шидааст ина свет қимат чидааст зимистонда бачаҷон хелам тар як зиндагӣ дорем барои зиндагӣ пенсия мебурен ба ҳар ҳол хуб аст зиндагиро мебарад. маоши ки инҷа мегирен зиндагитон да мераса ба сандагӣ мекунад шукронаи Аллоҳ мераса. маоштон мераса ба ҳами зиндагитон ин маош гудак ма дар бандаи доруш қиматаи ҳамеша шукр. модаратонам кор мекунанд ё ки пенсия кор мекунанд? хай ина раҳора тоза мекунем мо саҳар мисол мехезем кор мерем чӣ хелай мебурем ҳама ҷо аллакай тоза кардагиаш шумо мисол ними шав мехезен ай соати 1-2 шав мебурен раҳа тоза мекунем дилтона гирифтагӣ нест ки мисол ховтона мепартоен мехезен мебурен мисол ҳамин корро мекунем. кор душвор нест? ха душвор нест дар соати 2-3 шав шамолда хеле дига бача ҳамин кор монда нашидаи хака додар мешавад камешави қинда ба осонай зана қиндай корши хака бонаки немешавад қин нестай ҳамин кор дар назар дар назар аллакай омӯхта шидем. рӯзои истироҳатитона чӣ хел оила кати мегузаронен дорен истироҳатӣ дар як ҳафта як рӯз рӯзои бузург тарбияи фарзанд мешавад рӯзои бузург тарбияи фарзанд мешавад дарси кӯдакона мекунем ҳамроҳшон тайёр мекунем. мушкил нестая апаҷон хеле дилгир нашидагиена ҳамин кор меҳнати ҳалол мекунем. хай вақти гарм боша айда мерои вақти бо ин хинико ай се шав ба рӯзонаам кор мекунем баъд вақт меёвем қати оилатон қати фарзандо набиро вақт гузаронданда вақт меёвем дар як ҳафта 2 рӯз диҳим хо ҷавоб метиҳад рӯзои чоршанбе муводиқ менама якшанбе чоршанбеву якшанбе соати кори ме соати дин шав мебурем соати 5 ба сафа хонаҳому мерем баъд соати 7 мебурем то дара бо кори хонаву зиндагӣ баъд вақти хона да вақт гузарондан меёвем фарзанд набера ҳеҷ канест хонада фақат шавҳатон аст ҳамун аввал ма мардакам хайр дора як сену верат я дора
вақти холӣ меоян ки ҳамроҳи оила мисол фарзандо набераҳо хай кам як рӯзи бозор да ки хай симаку чӣ бигем одихӣ дорем камтар да бо корбори сахт монақата рӯзаи бозор одихӣ мекунем. шумо рӯзона ҳам кор мекунед? о бачаҷон соати 2 то соати 6 кор мекунем бо 7:30-8 то соати 1 бо кор мекунем. 1 соат 2 соат дам мегирам бо инаку бо соати нами 5 инаку 5 то 6 кор мекунем саҳар. бо баъди ю мерем хона баъди бо як чой пой мехӯрем чиз мекунем бо мебурем бо тозагӣ шарда бо. баъд вақт меёвен қати кӯдакотон дарс тайёр кардану хонада ягон дагида наҷуми намешава кӯшиш мекунем ки вақтам шава хонадам кордам. соати кори шумо ҳам ранга меяпам. рӯзи истироҳат дорен? якшанбе. фақат якшанбе? дигар рӯзҳо ҳама кор? саломатӣ боша ҳама шӯх мешава. вақт меёвен барои қати фарзанд вақт гузарондану хонада вақт гузарондан? хак мо баъди соат 1 бекорем буда калима мекунем. чӣ гуфтанд мардуми Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар сокино да партовна партояна ифлос накунанд? одамҳо ифлос мо мерӯем тоза мекунем. сокинои шаҳри Душанбе да чӣ гуфтанд? гуфтанем ки ҳамин тозагиро итоат кунанд ака инами гулора мешунонем нигоҳ куна роҳҳо мондагӣ намиёна игилда мебурӯяд мо амира бо чобоқ мекунем бо тозагиро бо ҷангу ҷанҷол мекунем қатишошон нампари хай ҳамин зан маъно тоҷик маъно бояд тозагия худаш вай кунад баи хай ки мо мерӯем хай чӣ хая бо хай меҳната як кас дига мисол кунад бо хай дили чӣ мешавад хай ҳар кас тозагия кунад барои худаш мекунад. ин шаҳр бояд ифлос накунанд тозагиро ривоя кунанд инҷо уже шаҳр фасон шеста шушеста хай мекунанд охи вай умра чӣ намекунанд гап мура. ай тоҷик будани хитон фахр мекунед шумо? тоҷик будани давлати миллати тоҷики аз президенти худмон фахр мекунем. ободии Тоҷикистон набин, тозагии Тоҷикистон набин, зебогии Тоҷикистон набин. ай тоҷик будантон шумо фахр мекунед? насиб мо чизе ки боша намешава дар ҳавои тоза свеж воздух мегардем бо як каса бинем гап мезанем аҳсосу. ай тоҷик будантон фахр мекунед? хо фахр намекунем тоҷикем дар тоҷикистонем ватани худ мондаем. ай тоҷик будантон фахр мекунед? фахр мекунем худоро шукр тоҷику мусулмон президентмон президенти беҳтарин президентаи худо нигаҳбониш боша пешравӣ ҳаста чӯ ҳама ҷо хушруштагия мо наметарсенем хи мегардем да берун. хонатон ҳамин наздикиёдае? пушти маладиёшния фаҳмо хай то бригадиртон омадан агар не бороя шумо да тием маҷиш бенахай ина апай мо нахоста ки руша наворда нишонтия қатиш суҳбат кардем хай фаҳмон чӣ хелае мисол сатҳи зиндагиш мисол ай шавҳараш мисол ҷудо шидагия ду фарзандай мисол ҳоли хурдан мактаб хонан мега худам тоқа да оила ҳами зиндагима пеш мебарам ха маошам ҳама хеле ҳастае ки ай моҳ ба ин моҳ хай ҳами рӯз ма мегзаронам тамом барам ха мо ха қатиш ҳам суҳбат шидем ана ҳами хайре ки мо дорем ҳозир метием ҳами апашкада. ина зинда бошен холаҷон зинда бошен саломат бошен барои рекорд шумода маълиш хоб хоб Rahmat xolaj.
Аллоҳ акбар. Равати калом апаҷону. ками мора ба ҷои зиёд қабул кинен апаҷон. Инами мисол ҳамуҷа нигоҳ кардан омадасем гуфтем ҳами камам ки боша мисоли хай як рӯзай ду рӯзай мисол фарзандотон мехӯранд бо дар ҳаққи мо дуо мекунанд дар ҳаққи ҳамо одамое ки ҳамин хайри мо дар хуш ҳастанд мисол дар ҳаққшон як дуо мекунанд ки бо хайршон аида зиёд шавад. худованд аид зиёд кунад ҳар як бандаи муъмини мусулмон ایمان توفیق خداوند چشم بنده دشمن نکور کنه دستور شد و رحمت برای کار شما دپا جان. پروردگار عالمین نگهبان باشه خدای خداونده همیشه سربلند باشه خطی انده باشه پیشکار همیشه سفید باشه. سلام. салом бачо мо ҳамроҳи муҳаммад вақте ки ай корхона биромадем соат 3:44 буд аллакай модарои мо қариб ки коршона тамом кардагӣ буданд уже ҷамъбаст карда ба хонашон рафта сабданд хай мо мисол омадем кати ҳар якташон мисол истодем суҳбат кардем баъзешон ягон мисол мо аз ваё пурсидем ки мисол чеҳраи шуморо мо нишона метиҳем фақат мисол шумо ҳамроҳи мо суҳбат кунед аз ҳолу аҳволи ваё мо пурсидем ки мисол зиндагӣ сатҳи зиндагишон чӣ хеле маошшон мераса намераса мисол пурсидем хай ҳамашон шикоят надоштанд гуфтанд шукр мераса шукронаи тинҷӣ мекунем ки мисол дар ҳамин ватани худмон кор мекунем фаъолият мекунем зиндагимона пеш бурдастем вақте ки баъзе вақти ман мисол ҳамсуҳбат шудем бовар кунед дигар аз ҳаяҷон буд намедонам аз чӣ буд ки ҳамин як чӣ нафас ма гирифт дигар натонистам гап зада хаки уҷа будан дар кора дидан дар кора мисол ки мисол дар соати 3 шав 2 шав кӯдаке ки бояд ӯ хоб куна кӯдака мегирӣ мебурорӣ мисол қатӣ кор мекунӣ ҳеҷ гуфтанӣ ногуфтанӣ айда мисол бояд вақта кӯдак дар хона хоб боша хай зиндагӣ маҷбур мекуна кор накунӣ намешавад зиндагита бояд ба як роҳи тозаву кори тоза маоши ҳақ чӣ ки мисол кори тоза мекунӣ меҳнати ҳалол мекунӣ зиндагита бояд пеш барӣ зиндагӣ ҳамин чиза талаб мекуна ба фикри ман гуфтанем ки ҳамин коре ки мо хайр гуфта кардем ба гуфти баъзеҳо и хайр нест мисол хайр гуфтаи ҳисоб намехӯра хайрам ки набоша мо хостем ки як кӯмак кунем ба гуфти ман чиста кӯмакай барои ҳамун одамое ки камтарак сатҳи зиндагишон пасттаракай ва бениҳоят заҳмати бисёр мекашанд бародаро мо рӯзи дуроз мегардем ҳама тозаву озодае фикр намекунем ки ҳамиёра ки тоза мекуна ҳар як гаштан монда намедонем яташ сигарет мепартоя иш нос туф мекуна уш бақлашкаи овша мепартоя уш дигар чиз ҳар як тайюра и аполу модаро ба хуни ҷигар тоза мекунанд ба ҳамин хотир гуфтанем ки хуб мешид ки ҳар як одам пешаи ҳамун партов мегӯянд ҳамун муср пешаи партофтанаш як фикр куна камтарак ҳар як нуқтаи кӯчаҳои шаҳрда ҳозир мондагиаи ҳамун партовгоҳи муайяне ки мо дар ҳамунҷа бояд мо дар ҳамунҷа партоем не ки мутаассифона баъзе одамо дар қадри ранг мепартоянд хоҳиш мекунем ки риоя кунен ҳамин тозагиро тозагии шаҳр ҳамаш дар дасти мову шумо аст бояд гуфтанем ки барои миллати мо барое ки миллати фарҳангу тамаддуне ки мо дорем ин коре ки мисол як партов ё ки як коре ки мисол ифлос мекунанд якҷора ҷазир мекунанд барои миллати мо ин чиз зебанда нест барое ки мардуми мо мардуми ба фарҳанг буданд ҳастанд мемонанд бояд мо худи мо сар мешавад ки ҳамин ҷаҳат мисол тай пои худмона бояд худмо нигоҳ кунем тоза кунем дар хона чӣ хеле ки рафтор кардем вақте ки дар кӯча мо як мусре ки дар кӯча мепартоем
ҳамун дида мешавад ки ҳамун одам значит хонаш ҳам ҳамун хел мусрай ҳамун хел ифлосай хонаи худшам ҳамун хел нигоҳ мекунад. ба ҳамин хотир дӯстои азиз чӣ гуфтане мо ҳуқуқи насиҳат кардани шуморо надорем. ҳамаи шумо шӯрнокитон шукри худо ҳаст, басаводен, мардуми мо басаводанд, ба фарҳанганд. Мо шарт нест ки ҳар як шумо гӯштон бигирем бигем ки кора накӯ, ту кора накӯ. Бояд ҳар як кас худи ҳар як кас ҳамин кора худаш куна, тозагиро риоя кунем. Ба қадри меҳнати ҳамин модарое ки ними шав мехезанд, خوبی خودشون یک طرف میمونن میخیزن تازه میکنن که ما سحر آزادانه راه گردیم. مثال مهمونایی که به تاجیکستان وارد میشوند ببینن که چقدر پایتخت ما تازه آزاده، همه جا رفتگی گل شکوفانه. باقی زنده باشین دوستان عزیز تا ویدیوی نوبتی دیگه. خیر.